अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व लहुल हम्दु फिल आखिरति व हुवल हकीमुल खबीर। आज हम सूरत सबा का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत का आगाज़ अपनी तारीफ़ से किया है, जिस तरह अल्लाह ने कुरान का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से किया। चूँकि अल्लाह ताला तमाम तारीफ़ों के मालिक हैं, अल्लाह अपने बंदों को बार बार बताते हैं कि तारीफ़ों का हकदार और तारीफ़ों का मालिक और जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए वो एक ही ज़ात और वो अल्लाह की ज़ात है। ये वो ज़ात है कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ भी है सब उसी का है। यानी जितनी तारीफ़ात, जितनी क्वालिटी और इसी तरह जितनी उम्दगी है वो सारी की सारी अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ही उस सब का मालिक है। और अल्लाह खालिक व मालिक है और इतनी बड़ी ज़ात है कि पूरी कायनात को अकेले चला रहा है। ये अल्लाह अपना तारुफ करवाते हैं। अल्लाह फरमा रहे वलहुल हम्दु फिल आखिरा, आखिरत में भी उसी की तारीफ़ात है। यहाँ आखिरत का तज़किरा अल्लाह ने दोबारा इसलिए किया कि दुनिया के अंदर कुछ लोग अल्लाह के अलावा औरों की भी तारीफ़ात करते हैं, औरों को भी पुकारते हैं, लेकिन आखिरत का दिन ऐसा होगा कि जहाँ पर हर ज़ुबान पर अल्लाह की ही तारीफ़ होगी, अल्लाह की ही पुकार होगी। तो इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह वो ज़ात है, यानी जिसकी आपने इबादत करनी है, ये वो ज़ात है जिसने पूरी कायनात को बनाया और आखिरत तक उसी का ही नाम रहेगा। वहुवल हकीमुल खबीर, अल्लाह आपकी एक एक चीज़ की खबर रखने वाले हैं। और अल्लाह जो हुक्म देते हैं ना, वो हुक्म बड़ी हिकमत से भरा होता है, बग़ैर सोचे समझे उस पर अमल कर लिया करें। यालमु मा यलिजु फिल अर्ज़, अल्लाह अपने इल्म का कुछ तारुफ करवा रहे हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जो भी ज़मीन में चीज़ निकलती है या दाखिल होती है या आसमानों से उतरती है या आसमानों की तरफ जाती है, अल्लाह हर एक चीज़ को जानता है। आप अंदाज़ा करें, एक बड़ा पहाड़ है, उसके नीचे एक छोटे पत्थर के अंदर अगर कीड़ा भी मौजूद है तो उसको वहाँ पर रिज़्क़ अल्लाह पहुँचा रहा है। हम जब इन चीज़ों को सोचेंगे ना, जब अल्लाह की कायनात को देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि वो अल्लाह कितना बड़ा है। बातें सुनने से वो चीज़ नज़र नहीं आती। कभी हम इन पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएं, वहाँ पर चश्मे, नहरें, दरिया, समंदर देखें, आसमान का निज़ाम और इसी तरह जो साइंसी उलूम पढ़ें, कहकशाओं का, सितारों का, सियारों का, फिर पता चलता है कि अल्लाह ने इस कायनात को कितना मुनज़्ज़म बनाया, किस तरह एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ा है और कोई हिलती नहीं अपनी जगह से। कितना मुनज़्ज़म अल्लाह ने निज़ाम बनाया। यानी अगर ये चाँद जो है वो आपकी ज़मीन के करीब आ जाए, ये सब ख़त्म हो जाए, इतनी उसमें कशिश है खींचने की, लेकिन अल्लाह ने उसको एक दायरे में रखा है। अगर सूरज आपके करीब आ जाए कुछ बाकी नहीं रहे, अल्लाह ने उसको एक फासले पर रखा है जिससे इंसान की ज़रूरत पूरी हो सके। तो ये सारी चीज़ें जब इंसान देखता है ना, तो फिर पता चलता है कि अल्लाह कितना बड़ा है। इसी चीज़ को अल्लाह जिक्र कर रहे हैं, वहुवर रहीमुल गफूर, अल्लाह बहुत रहम करने वाले हैं। अल्लाह ने सारे निज़ाम को इंसान की तबीयत के मुताबिक बनाया। अल्लाह बहुत मुआफ़ करने वाले हैं। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तअतीना अस्साअ, ये है वो बात जो अल्लाह बार बार कुरान में ज़िक्र करते हैं और जिस पर अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है। यानी ये लोग कहते हैं कि क़यामत नहीं आनी, और आपको मालूम है कुरान के अंदर जिस सख्ती के साथ लोग इनकार करते हैं ना, अल्लाह उसी सख्ती के साथ फिर उसका इनकार करते हैं, उनकी बात का। यानी मुशरिकीन जब क़यामत का इनकार करते हैं ना, तो कहते हैं वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, हम अल्लाह की पुख्ता कस्में खाते हैं, अल्लाह ने कोई नहीं उठाना मौत के बाद। इस तरह हम अपने लोगों को इस चीज़ की तरफ लाते थे, अल्लाह की कस्में खाते थे पुख्तगी के साथ कि ये दोबारा जो ज़िंदगी का तसव्वुर है ये कोई नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं कुल कह दीजिए बला व रब्बी, मेरे रब की कसम ऐसा होना है। अल्लाह ने भी उसी शिद्दत के साथ इसका जवाब दिया, भला क्यों नहीं आनी भाई, वरब्बी लतअतियन्नकुम, मेरे रब की कसम है। अल्लाह के रसूल से अल्लाह कह रहे हैं अपने इस तरह कहो कि मेरे रब की कसम है क़यामत ज़रूर आनी है। आलिमुल गैब, मैं उस अल्लाह की कसम खा रहा हूँ जो गैब को जानने वाला। तो ये अल्लाह के रसूल ने भी फिर अल्लाह के हुक्म के साथ उसी शिद्दत के साथ बताया कि ये आनी है, और आपको लग पता जाएगा जब ये आएगी। ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़, और जिस अल्लाह की तुम इस तरह नाफरमानियाँ करते हो ना, अल्लाह से एक ज़र्रा भी ज़मीन व आसमान में नहीं छुपा। वला असग़रु मिन ज़ालिका वला अकबर, ना उस ज़र्रे से छोटा जिसको आप एटम कहते हैं, जो आम आँख से नज़र नहीं आता,
ٹھیک ہے نا، وہ اور نہ اس سے بڑا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے پیچھے رہی ہے اور اللہ اس کو دیکھ نہ رہے ہو، الا فی کتاب مبین، اللہ نے سب کچھ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قیامت اللہ بتا رہے ہیں کہ کیوں آنی ہے، اس لیے کہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں کو۔ آپ اگر آپ کے دو غلام ہیں، ایک اچھا ہے ایک برا ہے، ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، آپ اپنے غلاموں میں بھی یہ چیز برداشت نہیں کرتے کہ یہ کیوں اس پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ کے دو ملازم ہیں، ایک دوسرے پر ناانصافی کرتا ہے، آپ برداشت نہیں کرتے، وہ آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتا ہے، آپ برداشت نہیں کرتے۔ وہ غلامی نوکری آپ کی کرتا ہے، سائڈیں کسی دوسرے کی لیتا ہے، نوکری آپ کے پاس کرتا ہے، کسٹمر کسی اور دکان پر لے کر جائے، نوکری آپ کے پاس کرے اور جا کر لوگوں کو آپ کی باتیں بتائے، بھئی یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، کریں گے برداشت؟ نہیں، کبھی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کی ہی ہمت ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی اللہ برداشت کرتے ہیں، وگرنہ ایک لمحہ نہ ملے کہ یہ لوگوں کو ختم کر دے اللہ یہ ہمیں انسانوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نا قانون ہے کائنات کے اندر، اس کو سمجھنا چاہیے۔ کسی بھی نظام اور ادارے کو چلانے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کوئی غلطی دیکھ کے اس بندے کو فارغ کر دیں۔ آگے جو نیا لے کر آئیں گے وہ کیا غلطی نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ لوگوں کو موقع دیں جس طرح اللہ موقع دیتا ہے۔ اللہ نے یہ کائنات کا نظام جو چلایا ہے نا، انسان کو سکھایا ہے کہ اس طرح چلانا ہے نظام۔ غلطی کر لی ہے اسے بتائیں کہ مجھے پتہ چل گیا، میں آپ کو موقع دیتا ہوں، اس کو ذرا موقع دیں سنبھلنے کا۔ گناہ تو ہوتے ہیں سب سے، غلطی ہوتی ہے، اسے موقع دیں۔ اب یہ جو بندہ ہے نا جس کو آپ موقع دیں گے، نئے آنے والے بندے سے زیادہ بہتر ہے، نئے آنے والے بندے سے یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا جس کو آپ نے ایک موقع دیا۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ انسان مرتے مرتے بچے نا تو اللہ کے بڑے قریب آ جاتا ہے نا کہ یار میں مرتے مرتے بچا ہوں، اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے، میں نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ الگ بات ہے، شیطان پھر اس کو لے جائے، لیکن کچھ بہتری اس میں آتی ہے۔ اسی طرح یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، اس نظام کو اللہ کے قانون کے مطابق ہی چلانا چاہیے کہ اللہ نے کس طرح اس کائنات کو چلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں قیامت اس لیے لے کر آؤں گا تاکہ ایمان والوں کو ان کے ایمان کا بدلہ دوں، اور اسی طرح والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں کیا کرنے کی؟ معاجزین، لوگوں کو عاجز کرنے کی، ایمان والوں کو بے بس، عاجز کا مطلب بے بس، یعنی ایمان والے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی آیت سناتے ہیں، وہ ایسی کوئی طویل ڈھونڈ کر لاتے ہیں، ایسی کوئی بات ڈھونڈ کر لاتے ہیں کہ ان کو بے بس کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول قیامت سے ڈراتے تھے، وہ کہتے تھے قیامت کب آنی ہے؟ اب اس کا جواب تو نہیں تھا، تو وہ کہتے تھے کیسے نبی ہو آپ، جس چیز سے آپ ڈراتے ہو آپ کو پتہ ہی نہیں وہ آنی کب ہے۔ تو یہ ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو ایمان والوں کو کوشش کرتے ہیں عاجز کرنے کی، اللہ نے ان کے لیے ایسا دردناک اور گندا عذاب رکھا ہے کہ یہ یاد ہی رکھیں گے۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اللہ نے بڑا خوفناک، بدترین، دردناک عذاب ایسے لوگوں کو دینا ہے جن کی ہر وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ اس دلیل کا اور اس آیت کا الٹ مطلب کس طرح لینا ہے۔